Dipuji Tuhan, sudah sampai di South Africa. Saya tiba di Johannesburg dan jam sekarang menunjukkan jam 7.27 waktu lokal. Untungnya saya ada jam digital. Jadi jam digital ini langsung juga connect dengan jam lokal. Kalau kalian pakai jam manual ya, yang bukan digital, make sure you also wind up your watch. There are a lot of problem happen when you forget to wind your watch and then you thought it's a local time. You run your day based on your local time, and all of a sudden when you make up a meeting, you have an engagement meeting with others, then everything will be blown up. Okay, so make sure there's a little tips for you to adjust everything before you take off from your flight. Okay, this is how Johannesburg look like at the airport. I see it's a vast piece of land. Of course, Africa is a vast piece of land, and Johannesburg and South Africa, of course, it's on the southern part of African continent. They say in the Cape Town they have the best sunrise and sunset scenery in the world. Well, I'm not here for vacation. I'm not here just to spend leisure time, but if God willing, it doesn't hurt if I also come and see the best sunrise and sunset in the world in there. So we are also going to have a transit here. Jadi guys, saya transit 2 kali in Hong Kong. That's the first transit. Second time in Johannesburg. My destination will be in Durban. So from here, I took Cathay Pacific as an international flight, and then starting then on, I will have to carry out all my luggages and then continue with the domestic flight. Jadi dari sini saya akan gunakan Fly Safair. Nah, pas ada di sini. Nah, that's my next flight using Fly Safair. Okay. Jadi saya sebetulnya ada opsi untuk ambil connecting flight juga langsung dari Cathay-nya, tapi ternyata harganya bisa beda jauh. Jadi saya lebih ambil yang irit sedikit. Jadi ambil pesawatnya international cukup sampai di sini. Nah, setelah itu ambil pesawat domestik yang tidak kerjasama dengan Cathay Pacific. Sebetulnya lebih enak kalau ambil pesawat domestiknya juga yang kerjasama sama Cathay. Supaya apa? Supaya nggak perlu keluar imigrasi dulu, terus nggak perlu ngambil bagasi dari pesawat. Bagasinya langsung ditransfer ke domestic flight. Tapi sekali lagi, kok saya hitung-hitung harganya beda jauh ya, cukup mahal. Jadi sekali ini saya harus ambil bagasi dari Cathay, saya harus keluar ke imigrasi, lalu dicap, habis itu masuk lagi. Nah, if you do that, what I do today, make sure you have enough time in doing all those things, because you are the one who arrange everything. Pastiin waktunya cukup, karena kalau nggak cukup bisa-bisa kalian ngurusin ke imigrasi, harus keluar, collecting the baggage, habis itu waktu masuk lagi, ngantri lagi, itu semua butuh waktu. Kalau terlambat ya woro-woro habis dah, harus beli tiket baru. Karena mereka nggak peduli, karena ini bukan connecting flight. Kalau connecting flight pastinya masih ditungguin, ya kan? Nah, karenanya that's why in this trip I reserve 5 hours difference. So I come here at 7:23, and then my next flight would be 7, 8, 9, 10, 11. So I take 4-hour time window for me to take care of all the immigration and then to take the new domestic flight. Okay, welcome to Johannesburg. This is baggage reclaim. I gotta reclaim my baggage, and then this is the airport, how it's look like. Well, you can't see much over here, but I'm gonna give you a big shot when I'm in the main airport. All right, God is good. Thank you, Lord, for the nice trip. Thank you, Lord, for the nice flight. It's quite good. I quite recommend flying here by Cathay Pacific. I've been here to Africa using different airlines. The first time I was here in
2017, if I'm not mistaken, I used Emirates. So transit in Dubai. Second time I flew here, which is like 2 years ago, I used Ethiopian Airlines. Transit in Ethiopia. It was also a nice plane, but Cathay Pacific is the best out of all my travels. Okay, God bless. Okay, welcome back. This is South Africa Airport. Okay, kita lagi ada di Johannesburg. We're in Johannesburg, and as you can see, the airport is quite neat, clean, and okay. But I have to say, Hong Kong Airport is much better. It looks more old-fashioned here, but I bet this is one of the busiest as well as the most advanced airport in Africa. I've been to some airports like in Ghana and as well in Ethiopia, but I'd say this is more proper. The other ones, they are more into the locals. Jadi ini Afrika Airport di Johannesburg, dan saya harus bilang ini airport yang lebih asik gitu loh. Artinya lebih proper, lebih oke, lebih tertata. Kalau di Ethiopia, di Ghana lebih kayak di lokalnya gitu ya. Nah, ini lebih oke. Jadi saya lagi cari tempat untuk makan karena udah agak lapar nih. Kayaknya ini enak nih. Come and meet and craft brews. Ini kayaknya enak. Saya mau ke situ deh. Oke, ke toko. Dan ini namanya Tambo Airport. Alright. Jangan tanya toiletnya kayak apa, karena udah tahu juga airportnya kurang lah. Lebih keren di Hong Kong. Yang saya mau cari sekarang juga money changer. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, beli kecil-kecil juga nggak bisa karena belum punya uang sini. Saya mau cari dulu money changer supaya bisa belanja-belanja yang kecil-kecil. Oke. Alright. Oke, saya kasih lihat suasana yang proper di sini. Oke, dan juga guys, jangan lupa mengenai internet juga koneksi. Menurut saya paling enak itu kalau pakai SIM card dari Indonesia. Sekarang saya pakai XL. Jadi sebelum saya kesini, saya udah urus sama XL supaya selama 2 minggu saya di sini saya bisa pakai internetnya XL. Paling profitable dan paling ekonomis lah, bukan ekonomis apa, paling praktis. Nggak perlu cari-cari SIM card di sini apa yang bagus apa, terus kalau udah selesai harus dibuang dan kuotanya juga pasti masih lebih banyak. Susah gitu. Jadi saya udah urus. Nah, untuk perbandingan berapa ya internet selama di South Africa, saya hitung 15 hari biayanya berapa. Total 15 hari internet pakai XL itu 650.000, tapi itu hanya untuk buka portalnya aja. Nah, tapi kuotanya bagaimana? Kuotanya pakai kuota kalian masing-masing yang udah ada di internet bulanan gitu guys. Jadi kalau di internet bulanannya kalian punya 30 giga, ya udah pakai aja tuh 30 giga. 650.000-nya untuk ngebuka akses supaya 30 giganya tetap bisa dipakai selama di luar negeri. Saya kemana-mana kayaknya udah paling praktis begitu. Saya ke negara-negara Asia bisa, ke Eropa bisa, ke Afrika juga bisa. Ini kali pertama saya coba pakai XL terus dibuka portal. Tadinya mikir, wah kalau pakai portal 650.000 terus pakai kuota sendiri rugi dong. Tapi kalau dipikir-pikir setelah dicoba-coba ya nggak juga, karena saya 30 giga juga sebulan nggak habis. Kalau saya 2 minggu ada di sini terus nggak kepake 2 minggu selama di Indonesia kan juga sama aja percuma, betul nggak? Nah, kali yang lalu saya pakai nomor lokal, tapi akhir-akhirnya juga jadi capek. Punya 2 SIM card, satu dimasukin, setelah itu nggak tahu dibuang kemana. Waktu itu saya ke Ghana pakai nomor lokal, 2 SIM card. Tapi sekarang saya pakai nomor XL. Nah itu aja. Banding-banding kalau mau ke luar negeri, internetnya pakai apa. Saya yakin Telkomsel,
XL, Indosat, semuanya punya program roaming internasional deh, dan itu yang paling gampang. Oke, terkenal kopi di Afrika tuh enak, dan kabar baiknya adalah I don't drink coffee. Kesian deh kita ya. Alright, saya akan ke bro tadi ke burger, saya mau pesan burgernya. Alright, tebak, ayo tebak berapa duit burgernya. Alright, catch you later, goodbye. Hello guys, welcome to Johannesburg, dan saya makan di salah satu kafenya, Airport Craft Brewers. Karena ini masih breakfast ya, saya pesan vanilla and also omelet. Ayo tebak-tebakan, kira-kira berapa nih? Di sini mereka pakainya rand, ya, R-A-N-D. Mereka pakainya rand. Saya pesan omelet, katanya rekomendasi. Udah saya coba aja, dan pakai black pepper, also salt. Nah, oke. Kira-kira berapa harganya? Nah, yuk coba tebak. Termasuk sama vanilla. Yang menarik begini, ada straw, tapi dibilang I am made from plants, not from plastic. Tapi kalau kita buka ya, nah, saya kira kayak di Starbucks gitu yang pakai kertas. Tapi ternyata ini straw beneran. Tuh, ini straw beneran. Wah, ini great idea. Karena kalau yang kertas itu dimasukin lama-lama, dia nggak tahan dingin atau nggak tahan panas, malah nggak bisa disedot. Ini bagus, good idea. Oke, nanti saya kasih tahu rasanya gimana. Bon appetit, selamat makan. Percaya nggak percaya, bentuknya berantakan, dalamnya hitam, tapi rasanya mama, rasanya mantep banget. Ini salah satu omelet terenak yang saya pernah makan, bahkan saya bilang lebih enak dari omelet-omelet bintang 5 hotel. Kalau kita tinggal nginep di bintang 5 gitu kan, ada omeletnya. This is far much better. Bener-bener enak. Kelihatannya biasa-biasa aja nih vanilla milkshake, tapi ternyata waktu diminum, oh Tuhan Yesus, kayaknya seperti 2 liter susu dikondens jadi satu. Kental banget, sticky banget, milkshake banget, vanilla banget. Saya nggak rugi deh. Keren. Makanannya enak-enak. Wow. Jadi saya masih tunggu. I'm still waiting for my connecting flight, domestic flight going to Durban. This is Johannesburg, and I have to spend some hours here. And then having a very nice breakfast because this is still 9 a.m. and they're serving good food. I'm telling you, serving good food. Wow, nice one. All right.